ଆକାଶବାଣୀ। ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପବିତ୍ର ଅବଶେଷର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନକଲି ଭୋଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ କୋଲକାତାର 5 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦାୟର ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ବୟନଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଭିତ୍ତିକ ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଏବଂ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପବିତ୍ର ପିପର ହୱା ଅବଶେଷର ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ 1898 ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ପିପର ହୱା ଅବଶେଷ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରାୟ ପିଥୋରା ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିପର ହାୱାରୁ 1 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ସଂଗୃହୀତ ଅବଶେଷଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ। 1898 ମସିହାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ପିପର ହାୱା ଅବଶେଷ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଅବଶେଷ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ କୋଲକାତାର ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ପିପର ହାୱା ସ୍ଥାନ ପ୍ରାଚୀନ କପିଳାବସ୍ତୁ ସହ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଏହା ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନକଲି କିମ୍ବା ହେରଫେର କରି ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ କୋଲକାତାର 5 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦାୟର ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାରୁଇପୁର ପୂର୍ବ ବିଧାନସଭା ଆସନର ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ ଦେବୋତ୍ତମ ଦତ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ସହକାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ ତଥାଗତ ମଣ୍ଡଳ, ମୋୟନା ବିଧାନସଭା ଆସନର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ ବିପ୍ଳବ ସରକାର ଏବଂ ସହକାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ ସୁଦୀପ୍ତ ଦାସ ଓ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ସୁରଜିତ ହାଲଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଲକାତାରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନର ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନକଲି ନାମ ସାମିଲ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିବା ଲାଗି କହିଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନଙ୍କୁ ଏତଲା ଦାୟର କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ 2025 ଏକ ସଫଳ ବର୍ଷ ଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ସଂସ୍କାରର ବର୍ଷ ସିରିଜରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2025 ମସିହାରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ହାସଲ କରିଥିବା ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ। ଗତବର୍ଷ ଦେଶରେ ନବସୃଜନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତକୁ G7 ଏବଂ G20 ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସମକକ୍ଷ ଦେଶ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2015ରେ ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା 19% ଥିବାବେଳେ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 64.3%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି IMF ଭାରତର ଏକୀକୃତ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା UPIକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ରିଏଲ ଟାଇମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ 49% କାରବାର ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ 17.1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୟୁନେସ୍କୋ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ନବସୃଜନ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଭାରତ 38ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ବୟନଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଭିତ୍ତିକ ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ
आवेदन लगी पोर्टाल खोलाଯିବା परठारु एपर्यंत बहु संख्यार बयनशिल्प कंपानीगुड़िक प्रस्ताव दाखल करुथिबारु अधिक आवेदन आकृष्ट करने लगी समयसीमा वृद्धि करा जाइछि। मंत्रालयर सूचना अनुसार योग्य आवेदनकारी को अतिरिक्त समय प्रदान करी व्यापक अंशग्रहण को सहज करने उपरे विभाग गुरुत्व प्रदान करुछि। देश में प्रमुख जनकल्याणकारी योजनागुड़ी प्रभावशाली ढंग से कार्यकारी करने क्षेत्र में प्रगति व्यवस्था सफल सब्यस्त होइथिबा कैबिनेट सचिव टी.भी. सोमनाथन कहिसंति। गतकाली नुआदिल्ली में प्रगतिर फलाफल संपर्क में गणमाध्यम को संबोधित करी श्री सोमनाथन कहिसंति एपर्यंत प्रगतिर 50टी बैठक अनुष्ठित होइछि एवं एहा अधीन 50 लाख कोटी टंकार 3300 रु अधिक प्रकल्पगुड़िकर समस्या संपर्क में समीक्षा करा जाइछि। गोटिए राष्ट्र गोटिए राशन कार्ड एवं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना समेत 61टी सरकारी योजनार एथिरे समीक्षा करा जाइछि। 2015 मसीह प्रगति व्यवस्था कार्यकारी हेबा परठारु कोरोना बैंक सेवा बीमा एवं जनधन योजना सहित 36टी विभिन्न श्रेणीर अभियोगर समीक्षा करा जाइथिबा से कहिसंति। मोट 7735टी समस्या मध्यरु 7156टी समस्यार सफल समाधान होइतिबा श्री सोमनाथन कहिसंति। 2024 डिसेम्बर में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एक रिपोर्ट अनुसार प्रगति व्यवस्था को डिजिटल शासन भित्तिभूमिर विकास दिगरे एक माइल खुंट बोली कहुଯାଇଛି। श्री सोमनाथन कहिसंति प्रगति व्यवस्था सुप्रशासन जोगाई देबा सह तदारख समीक्षा माध्यम दायित्वबोध वृद्धि करने क्षेत्र में एक प्रभावशाली मंच भाव में कार्य करुछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को चेतावनी दैछंती। से कहिसंती जदि प्रदर्शनकारी विरोध में ईरान कठोर बल प्रयोग करे तेबे अमेरिका कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबो। भेनेजुएला सहित तेहरान अस्त्रशस्त्र एवं ड्रोन नेटवर्क को लक्ष्य रखी अमेरिका नूतन कटकणा घोषणा करिछि। सामाजिक गणमाध्यम श्री ट्रंप कहिसंती जदि ईरान सुरक्षा बाहिनी शांतिपूर्ण भाव प्रतिवाद करुथिबा नागरिक माननकु हत्या करिबा लागि पदक्षेप नेब से क्षेत्र में अमेरिका हस्तक्षेप करिबो। गत एक सप्ताह धरी चलिथिबा उत्तेजना समय ईरान ने प्रदर्शनकारी एवं सुरक्षा बाहिनी मध्य संघर्ष वृद्धि पाइबारे लागिछि। गत गुरुवार दिन एभली संघर्ष में 5 जनरू अधिक प्रदर्शनकारी मृत्यु होइथिबा सूचना मिलिछि। ईरान मुद्रा रियाल मूल्य रे हठात ह्रास पाइबा परे लोकमाने प्रदर्शन आरंभ करिसंती। रूसर क्षेपणास्त्र माड़े यूक्रेन एक बहुमहला विशिष्ट कोठा संपूर्ण ध्वंस पाई जाइथिबा बेले एथिरे 2 जनक मृत्यु घटिछि। यह आक्रमण में 25 रु अधिक लोक आहत होइथिबा सूचना मिलिछि। तेबे रूस पक्षरु एभली आक्रमण को खंडन करा जाइछि। रूस कहिछि संपृक्त अंचल में यूक्रेन सरकार गोला बारूद रखिथिले एवं सेठारे विस्फोरण घटिबारु एभली परिस्थिति उपजिछि। श्रीलंकार जलराशि में माछ धरिबा अभियोग में सेठाकार नौसेना 11 जन भारतीय मत्स्यजीवी को गिरफ्त करने सह सेमानक ट्रलर को जबत करिछि। श्रीलंका नौसेनार मुखपात्र बुधिका संपथ कहिसंती श्रीलंकार कान के सुंतुराई अंचल गुरुवार राति में संपृक्त मत्स्यजीवी माननकु गिरफ्त करा जाइछि। नेपाल में आसंता मार्च 5 तारिख में हेबाकु थिबा साधारण निर्वाचन को शांति और श्रृंखलार सह परिचालना करने पाई 80,000 रु अधिक नेपाली सेना मुतयन कराजिबो। नेपाली सेना मुखपात्र ब्रिगेडियर जेनेराल राजाराम बासनेत कहिसंती साधारण निर्वाचन समय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पाई समस्त स्थल सेनार 90% रु अधिक मुतयन कराजिबो। नेपाल राष्ट्रपति रामचंद्र पाउटेल संसदीय निर्वाचन पाई सेना मुतयन करने संपर्कित सरकार प्रस्ताव को अनुमोदन करिसंती। 19 वर्षरू कम 3 मैच विशिष्ट पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता रे भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य आज प्रथम मैच अनुष्ठित हेब। भारतीय समय अपराह्न 1:30 समय बेनोनीर विलमोर पार्क रे मैच खेल जनवरी 15 तारिख आरंभ होउथिबा आईसीसी 19 वर्षरू कम विश्वकप पूर्व उभय दल प्रस्तुति आरंभ करिसंती। आयुष महात्रे आहत होइथिबारु एही सीरीज रे वैभव सूर्यवंशी भारतीय दलर अधिनायक दायित्व तुलाइबे। महिला हॉकी इंडिया लीग प्रतियोगितार गतकाली अनुष्ठित मैच रे रांची रॉयल्स 2-0 गोल ले जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब को परास्त करिछि। आज सही स्टेडियम रे सुरमा हॉकी क्लब और एसजी पाइपर्स मध्य मुकाबिला हेब। मुख्य संवाद पुणी थरे भगवान बुद्धंक पवित्र अवशेषर आंतर्जातिक प्रदर्शनी को आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री।
ନକଲି ଭୋଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନିଲମ୍ବିତ କୋଲକାତାର 5 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦାୟର ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ବୟନଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଭିତ୍ତିକ ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଇରାନ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଏବଂ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।